Qué bueno es el Señor. Aleluya. God is good. Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias por la hermosura de tu santidad. we thank you for the beauty of your holiness. Permite, Dios, que nosotros podamos acercarnos más a ti Allow us to get closer to you cada momento de nuestras vidas. every moment of our lives. Que podamos revestirnos That we may dress de tu unción, of your anointing, de tu santidad. of your holiness. Que podamos entender en esta mañana And we may understand this morning lo que es la importancia de la santidad. the importance of holiness. Lo que la santidad significa para ti. What holiness means to you. Entender To understand que sin la santidad that without holiness, nadie podrá ver tu rostro. no one can see your Que es face. un requerimiento That is a requirement para nosotros entrar al cielo. for us to go to heaven. Que no es una opción It is not an option que podemos, Señor, dejar a un lado. that we should put aside. No es una opción. It's not an option. Tenemos el lujo de ignorarla, We don't have the luxury of ignoring, sino de que tenemos que apreciarla, but that we must appreciate porque it. tu santidad es lo que nos cubre. Because your holiness is what covers Tu us. santidad es uno de los atributos principales tuyos. Your holiness is one of the main attributes Y of por who eso you are. nosotros te bendecimos, And that's why we bless you. porque tú creaste los cielos y la tierra Because you created heaven and earth. y está apartado. And you are separated. Todo el que quiera llegar a ti All those who want to get close to you, tiene que llegar a donde tú estás. they have to get to where you are. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Muy bien. There you Hoy go. cerramos esta serie de lo que es la santidad, Today we close the series what is holiness. y dentro de ese tema podemos poner el tema que es la importancia de la santidad, And as a subtitle, we're going to talk about the importance of holiness. y tenemos que hablar de esto bien seriamente, We have to talk about this in a very serious way. porque cuando se habla de la santidad, Because when we talk about holiness, mucha gente sale corriendo y se esconde. many people run away and they hide. He podido experimentar que algunos no vienen a la iglesia I've experienced that some people do not come to por la church sencilla razón de que van a ser confrontados. because of the simple reason that they're going to be confronted. Y lo cierto del caso es que nosotros no podemos pasarle mano a cosas tan importantes. Certainly, we cannot be light about things that are very important. Porque mucha gente no quiere que se hable del infierno o Many del juicio. people don't want for churches to talk about judgment or hell. Pero si no se entiende las cosas negativas But if the negative things are not understood conforme a nuestro punto de vista, according to a point of view, nosotros nunca vamos a apreciar we're never going to appreciate de lo que el Señor nos ha librado. what God has delivered us from. Y por eso nosotros como responsables, como sacerdotes de esta casa, And as a responsible priest of this house, tenemos la responsabilidad I have the responsibility de analizar, to analyze, explicar to explain la revelación que Dios nos ha dado de su palabra the revelation God has given us about His Word y las cosas que son importantes and things that are important para la salvación del mundo. for the salvation of the Entonces world. no podemos darnos el lujo de no explicar esto como es, So we don't have the luxury to not explain this the way it is. porque ciertamente cuando hablamos de santidad estamos hablando de muerte o de vida. Because certainly when we talk about holiness, we're talking about death and life. Es importante que la iglesia entienda eso. It is important for the church to know Aquí no this. estamos hablando de legalismo ni cosas por el estilo, We're not talking about legalism or ni que anything of somos the sort. religiosos. Aquí no hay nada religioso. There's nothing religious here. Usted no está mirando aquí nada religioso. You're not looking at anything religious here. Aquí estamos hablando de un reino We're talking about a kingdom que tiene una constitución, that has a que tiene constitution, mandamientos, that has ordinances, que tiene ordenanza, that has orders, que si no se siguen that if we don't follow them, no se va a poder cumplir el propósito por el cual Cristo fue a la cruz del Calvario. the purpose why God went to the cross is not going to be fulfilled. Y por eso estamos aquí And that's why we're here. hablando de lo que es la importancia de la santidad. Talking about the importance of holiness. La falta de santidad Lack of es la holiness visión defectiva is a defective vision que es el pecado y la redención. that is the sin and redemption. Óigame bien, Listen la well. falta de santidad The lack of en holiness personas que se ensucian hoy, se limpian mañana, se ensucian hoy,
se limpia And mañana. people who get filthy today, get cleansed tomorrow, get filthy today, and then En cleansed tomorrow otras again. palabras, se paran, se levantan, se In- paran, se levantan. In other words, they stand up and then they Y en fall vez again. de ver la posibilidad de ciertamente cambiar su vida, And instead of seeing the possibility of changing their al lives, contrario, lo que hace es que se esconden y se van. on the contrary, they hide and they leave. Cuando no se entiende lo que Dios demanda, When you don't understand what God demands, no hay forma, no hay manera there is no way de que podamos entender la redención de la gracia. for us to understand the redemption of grace. ¿Tiene sentido? It has sense. It Si makes yo no sense. sé de lo que Dios me ha librado, If I don't know what God has delivered me from, si yo no sé de dónde Dios me ha sacado, if I don't know where God has taken me out ¿cómo of, podré yo agradecer o entender how can I be thankful or even lo understand que es la redención de la gracia? what is redemption of grace? Si yo no quiero que se hable del infierno, If I don't want people to talk about hell, si yo no quiero que se hable de juicio I don't want judgment to be y spoken de hacer las about, cosas bien, and to do things right, de que le servimos a un Dios santo, that we serve a holy God, no, entonces nunca vamos a entender then we're never going to de understand dónde Dios nos sacó. for where God delivered us from. Entonces, por esa causa usted puede observar And so for this cause, this reason, you can observe que lo negativo viene primero that the negative things come first antes que lo positivo. before the positive En el things. caso de Dios, In the case of God, ¿se da cuenta que la ley fue dada primero you realize that the law was given first para perdonar pecado antes que los sacrificios? to forgive sin before the sacrifices. Dios no quiere sacrificio. God doesn't want any A Dios le sacrifices. apestan los sacrificios. Sacrifices stink Dios in lo the que quiere presence of God. simplemente es un pueblo obediente All he wants is an obedient people que observe su that palabra, observe his word, que observe su mandamiento, that observe his pero no commandments, tan solo que sea oidor, but not only hearers, sino que sea hacedor but doers. y ciertamente And certainly lo ponga por práctica. that you would put it to action. De los 10 mandamientos, From the 10 commandments, 10 mandamientos, el decálogo, 10 commandments, de los 10, from those 10, 8 comienzan you shall not. 8 begin no harás. ¿Se han dado cuenta? Have you noticed? ¿Lo han leído? Have you read it? De los 10, From the 10, hay solamente 2, there's only 2. que es guardar el sábado That is to, to guard the y Sabbath honrar a tu padre y a tu madre. and to honor your father and your mom. Hay mother. 8, There's 8. que lo primero que dice Dios es That the first thing God says is, no, He says, no, no hará, you shall not. no te hará, You won't do. no te hará imagen. You won't do De image. 10, From 10, 8 8, son negativos. they're negative. Solamente hay 2, There's only 2. guardar el sábado To y honrar observe, a padre y a madre. to observe the Sabbath and to honor your mother and your father. Obviamente, Obviously, para los propósitos eternos de Dios, for the eternal purposes of God, todos son positivos. they're all positive. Pero es curioso But it's curious el hecho de que Dios comienza, yo soy un Dios celoso, that God begins with, I am a jealous God que te saqué de Egipto, that took you out of Egypt. no te hará imagen delante de mí, You will not make any images in front of me. no matarás, You will not kill. no codiciarás, You shall not covet. no levantarás falso testimonio. You will not give a false testimony. De los 10 hay 8 que son negativos. From the 10, there's 8 that are negative. Porque si yo no entiendo lo negativo, Because if I don't understand the negative, ¿cómo voy a apreciar lo positivo? how am I going to appreciate the positive? Si yo no entiendo el juicio If I don't understand y la judgment consecuencia and consequences del pecado, of sin, que la paga del pecado es muerte, that the wages of sin is death, ¿cómo voy a apreciar la dádiva de Dios que son para vida eterna? how can I appreciate the gift of God that is for eternal Por eso life? tenemos que concientizarnos That's what we have to be conscious de dónde Dios nos from sacó. God delivered us from. Muchos de nosotros fuimos sacados de diferentes lugares, Many of us were taken out of different places. de la drogadicción, de la prostitución, From drug addiction, de la prostitution, mentira, de la hipocresía, from lying, from hypocrisy, de la pornografía, from pornography, del alcoholismo. from alcoholism. Muchos de nosotros el Señor nos sanó de diferentes enfermedades. Many of us were healed from different illnesses. A muchos lo ha librado del lesbianismo. To many, ¿Cuántos dicen amén? He has delivered us from. Estoy diciendo que a muchos Dios lo ha Lesbianism. librado del lesbianismo y la homosexualidad. I said that many have been delivered from Pero homosexuality, eso no lo he hecho yo. but I didn't do it. Dios personalmente ha bregado con esa persona. But God did it personally. ¿Por qué no se aprecia varón y hembra lo que no Dios? Why don't we appreciate that God created man and woman? Porque no se entiende la consecuencia Because we don't understand the de consequences lo que es
ir en contra de lo que Dios ha establecido. to go against what God has established. Si no sabemos If we don't know en contra de qué está Dios, and what God is against, no sabremos we won't know a favor de qué está Dios. what God is in favor of. Aquí en la iglesia es el único lugar donde se puede analizar la fe, Here in church is the only place where we can analyze faith, donde se puede articular la fe. where we can articulate faith. La iglesia tiene esa prerrogativa. The church has that prerogative. Para la sociedad y el mundo y la cultura For society and culture, están enojados con nosotros they are annoyed or mad at us porque lo que no le permite a ellos tomar control del mundo es la iglesia. because the thing that doesn't allow for them to take control of the La world is the iglesia que está en church. el medio. The church is in the way. Si no fuera por la If iglesia, it wasn't for the church, escúcheme bien, pueblo. Listen well, Si no people. fuera por la if it iglesia, wasn't for the church, ya el hombre de pecado se hubiera manifestado so the man of sin would have been manifested en toda su plenitud. in all his plenitude. Y por eso es que mientras la iglesia existe, And so while the church exists, será un estorbo para la sociedad. we will be a stumbling Porque block for esta them. nación Because this nation fue creada y fundada was created and bajo los founded principios bíblicos. under the principles of the Bible. La iglesia era que establecía lo que se tenía que hacer en las sociedades The antiguas. church used to establish what must be done in the old cultures. De hecho, todas las grandes universidades de Elite. In fact, all those Ivy League, Princeton, those older Ivy Harvard, League, Princeton, Ivy League, Princeton, Harvard, all of those, Yale, Stanford, Stanford, todas esas grandes universidades. all those big universities, The I Am School of Theology the I Am School of Theology, fueron fundadas por cristianos. they were founded by Christian Si men. usted no sabía eso, le tengo buena noticia. If you didn't know that, I have good news. Esas grandes universidades Those big universities, se fundaron they were para founded enseñar única y exclusivamente to teach la palabra de exclusively Dios. the Word of God. Históricamente, Historically, esas grandes universidades those big universities, fueron establecidas they were para established enseñar teología. under theology. Ese fue el propósito. That was the purpose. Y a eso lo llamaban liberación. And so they used to call that liberation. No liberación como ahora, Not liberation like now, progresista que nunca se termina, not progressive that never que ends, termina en liberalismo. that it ends in liberalism. Estamos hablando de libertar de aquí a los cautivos de mente. We're talking about a freeing people from Entonces, si no sabemos slavery. en contra de qué está Dios, So if we don't know what God is against, ¿cómo nosotros vamos a saber how are we going to a see favor de qué está Dios? what God is in favor of? Hay que conocer lo malo We must know what's para bad apreciar lo bueno. so we can appreciate what's good. ¿Cómo usted puede apreciar, por ejemplo, la gente que trabaja en banco? How can you appreciate people who work in a bank? Necesitan conocer They need to know el dinero que es falso y el dinero que es bueno, fake money and good money. para poder apreciar lo bueno hay que identificar lo falso. In order for you to appreciate the good, you have to identify the ¿Sabe bad. cuál es el problema de antes, 100 años atrás, vamos a decir? You know what was the problem back in the day? Porque mucha gente se moría Why many people died en operaciones, during surgery? porque no se sabía que existía algo que se llamaba bacteria. Because they didn't know that something existed named bacteria. Hasta que no se inventó el microscopio Until Microscópico. the microscope was invented, y se descubrió que había una bacteria and it was discovered that there was a bacteria que estaba matando a la gente después de la operación. that was killing people after the surgery. Hasta que no se descubrió la penicilina Until they discovered penicillin por el doctor Pasteur, un francés. for Dr. Pasteur, La gente se moría y nadie sabía por qué. people would die and they didn't know why. ¿Sabe por qué? You know why? Porque había una bacteria que estaba matando a los enfermos. Because there was a bacteria killing the ill people. Entonces se puede decir, la operación fue un éxito, So you can say that the surgery was a pero el paciente success, murió. but the patient died. La operación fue espectacular, The surgery was spectacular, pero lamentablemente el paciente ha muerto. but sadly the patient has died. ¿Por qué? Why? Porque había algo que era invisible. Because there was something invisible, Y hasta que eso invisible no se descubrió, and until they discovered that invisible los thing, doctores doctors
operaban con los mismos utensilios. They would operate with the same utensils. No sabían que había que esterilizarlo. They didn't know that they had to sterilize the tools. Una vez aprendieron de que había una bacteria, Once they learned about this la bacteria, identificaron, they identified it. esterilizaron todos los instrumentos. They sterilized all the Ya tools. todos los pacientes no se morían por infección. So then not all patients now would Así mismo die. es el pecado. Same with sin. Es una infección invisible It's an invisible que infection mucha gente no quiere ver. that many people don't want to see. ¿Por qué tanta perfección en el Antiguo Testamento? Why is there so much perfection in the Old Testament? La ofrenda santa, There was a holy la offering. ofrenda tiene que ser santa. The offering has to be holy. Amén. Amen? Pueblo, tu ofrenda tiene que ser santa. People, your offering has to be Para holy Dios. for God. Eso viene del Antiguo Testamento. That comes from the Old Testament. Y si eso era, esa demanda era en el Antiguo Testamento, And if that demand was in the Old Testament, que era por sangre de vacas, de machos cabríos, de ovejas, that was by the blood of animals, ¿cuánto más ahora por medio del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios? how much more now that is through the blood of the Son of God? La unción de los utensilios del tabernáculo. The anointing of the instruments in the tabernacle. Una vez eran ungidos, Once they were anointed, eran apartados. they were separated. Nadie lo podía tocar. No one can touch Escúcheme them. bien los sacerdotes que están aquí. Listen well, all the priests here, Los adoradores. the worshipers. Ustedes son levitas. You are Levites. Y la santidad tiene que comenzar por ustedes. And holiness has to begin with you. Alábalo si puede. Come on, praise Him if you can. Aquí no deja de estar subiéndote aquí como quiera. Stop coming in here Aquí like no queremos anything. adulterio ni fornicación. en We esta don't want tarde. fornication and ¿Me está adultery escuchando? here. Are Aquí you no queremos listening? adulterio ni fornicación. We en don't este want altar. fornication Este or altar es adultery. santo. This A altar Moisés le is holy. dijeron, Moses was told, quítate los zapatos, Take off porque your en el lugar shoes, que tú estás, because santo the es. place that you're in is holy. Donde está la presencia del Señor, Where the presence ese of God lugar es is, santo that place is y es holy. dedicado para Dios. And it's dedicated for God. Glory to God. Thank you, Jesus. Si no, nadie va a poder ver al Señor. Or else no one can see God. No podemos estar entretenidos aquí, entrando y saliendo peor, y volvemos y entramos, y salimos de aquí después de una palabra a pecar allá afuera. We can't be entertained and come in Se and rompió la out, bicicleta go hoy, yo out no sé. worse and come and hear a word and go and sin. Yo no sé, pero aquí no estamos entreteniendo a nadie. Esto no es un club social. Los que están aquí tienen que tener una mentalidad y una actitud de reino. We're not entertaining. This is not a social club. If you're here, you have to have a mentality of the kingdom. Nosotros no estamos aquí para estar entretenidos. We're not here to be entertained. Se supone que nosotros nos estamos preparando para ir al cielo. We're supposed to be getting prepared to go to Y heaven. dice el Señor, sin santidad nadie me puede ver. And Lord says that without holiness, no one can see me. Entonces, ¿por qué tanta exigencia Why so much en el Antiguo Testamento? requirements in the Old Las Testament? ofrendas santas, The offerings were holy. la unción de los utensilios del tabernáculo, The anointing of the instruments, nadie los podía tocar. no one can touch them. Solamente los levitas, Only the Levites, solamente los sacerdotes. only the priests. Las medidas precisas del tabernáculo. The precise measurements of the ¿Por qué tanta tabernacle. exigencia? Why so much requirements? ¿Cuál es la importancia de la What santidad? was the importance of this holiness? ¿Para qué? ¿Cuál es el uso? For what? What's the use? ¿Por qué esto es tan importante para Dios? Why is this so important to God? Y nosotros le restamos tanta importancia a esto. And then we give so much importance ¿Por qué to es tan fácil pecar? Why is it so easy to ¿Por qué es sin? tan fácil vivir una vida pecaminosa? Why is it so easy to live a sinful Cuando life? Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo. When God has given us the power of the Holy Pero no Spirit. entendemos de dónde Dios nos ha sacado. But we don't understand what God has delivered Como no us from. entendemos lo negativo, Just like we don't understand the por negative. eso no apreciamos lo positivo. That's why we don't appreciate the positive. Clap. Come on. Hallelujah. El tipo de material y los colores del tabernáculo The kind of material and the colors of the eran tabernacle, específicamente exclusivos y escogidos por Dios. they were specifically exclusive and chosen by El God. aceite de la unción era una preparación especial. The oil of the anointing was a special preparation. El aceite para la unción The oil for era una anointing preparación especial had a special para preparation apartar todos los utensilios del templo. to separate every instrument. Asimismo, cuando alguien te unge,
unge And the same way when someone y te anoints pone you la mano, and puts their hand on you, te están apartando para el servicio de Dios. they're separating you for the service of Y tú God. debes ser intocable por el mundo. And you should be El mundo no untouchable. debería tocarte. The world cannot La touch you. cultura del mundo no debería afectarte. Culture should not touch you. Lo que la sociedad está queriendo establecer no debería afectar tu vida. What society wants to establish should not affect your Porque life. tú has sido preparado y ungido y apartado para el servicio de Dios. Because you've been prepared, anointed, and separated for the service of God. Hallelujah. Tanto detalle, tanta exigencia, tantas cosas. So much requirements, so much detail. Y nosotros hoy no apreciamos nada de eso. And today we don't appreciate any of that. Porque un lugar santo y Why? un lugar santísimo. Why a holy place and a holiest place? El problema es que no meditamos en estas cosas. The problem is that we don't meditate on these things. Y como no meditamos en estas cosas, And because we don't meditate on these things, por eso no sufrimos la transformación del entendimiento. that's why we don't have the transformation of our Y no mind. entendemos lo que significa ser cristiano. We don't understand what it means to be a Christian. Como dicen por ahí, we are different animals. Somos animales diferentes. La comida era santa. The food was holy. Y criticamos a los judíos, And we criticize the Jewish pero people, ellos comen kosher. but they eat kosher food. Kosher. Kosher. Va un rabino A rabbi goes y bendice toda la producción de la compañía. and blesses all the produce of the company. Y ya todo lo que ellos produzcan es santo. And so everything that they produce now is Hello. holy. Hello. La unción del sacerdote The anointing of the priest tenía que ser lavado con agua. had to be washed Ungido with con water aceite. and anointed with oil. La gente piensa que los religiosos, claro, People think, piensa or que the cuando se habla religious de people, antiguo es que no sirve. when we talk about the Old Testament, is that it doesn't work, doesn't apply. Sin embargo, para entender el Nuevo Testamento, Nevertheless, in order for you to understand the New hay que Testament, entender el Antiguo. you have to understand the Old Testament. Porque el Antiguo es las promesas Because in the Old, we have the promises. y el Nuevo es el cumplimiento. And in the New, we have the fulfillment. El Antiguo es las raíces And so the Old is the root. y el Nuevo son las ramas. And the new one are the branches, sprouts. Y eso es lo que transforma. And that's what transforms. Ahí es donde Dios se glorifica. This is where God is Ahí es glorified. donde tu vida comienza a cambiar. This is where your life begins to Porque ya tú no change. te ves diferente. Because you don't see yourself the same. Pedro le dice al pueblo, anteriormente ustedes no eran nadie. Peter tells the people, before you were nobodies. Literalmente. Literally. Anteriormente ustedes no eran nadie. Before you were no one's before. Pero ahora But now son alguien. you are somebody. Ustedes son nación santa. You are a holy nation, Pueblo adquirido por Dios. a people acquired by God, Para que anunciemos que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. so that we may announce that He Sí. took us out of darkness, Nación santa, a holy nation, sacado de las tinieblas, taken out of darkness, para que pronunciemos, prediquemos so that we can announce, we can preach la palabra de Dios the word of God. y nos ha llevado a luz admirable. And He has taken us to His admirable light. Quiere decir que en un tiempo estuvimos en tinieblas, It means that in another time we were in pero ahora darkness, estamos en luz. but now we're in the light. El sacrificio para la unción del sacerdote The sacrifice for the anointing y la of the priest vestimenta sacerdotal. and the clothes of the priest. Observe esto. Observe this, Y yo espero que alguien pueda apreciar and I hope someone can appreciate it. esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Look at this. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso?
Eso es lo que tenemos que apreciar. This is what we have to appreciate. La belleza de la santidad de Dios. The beauty of the holiness of God. Porque en la santidad hay belleza. Because there's beauty in the holiness. Llévese eso en su mente. Take this in your mind. Ese era el pectoral, el éfod. That's the ephod. Y eso Dios lo demandó al pueblo de And Israel, God a los required sacerdotes. this from the priest. En otras palabras, en la santidad hay belleza. In other words, there is beauty in the holiness. En la santidad hay felicidad. There is joy in the En la holiness. santidad hay rectitud. In holiness, we En la have santidad hay righteousness. transparencia. There is transparency in holiness. ¿Cuántos dicen amén? Who says amen? Denle un aplauso Come on, clap a la belleza de Dios. for the beauty of God. It's beautiful. That's beautiful. ¿Sabía usted que estas 12 piedras van a estar en la Nueva Jerusalén? Do you know that these 12 stones, we're going to find them in the New Jerusalem? Esa es la vestimenta de Aarón. That's going to be the clothing of Aaron. Y eso era un reflejo de la belleza de Dios. And that was a reflection of the beauty of God. Por eso le dije, yo sé santo porque yo soy santo. So God says, be holy Ahí because está. I'm holy. Sé santo Be holy porque yo soy santo. Because I am holy. En otras palabras está diciendo, In other words, he's saying, sé bello, be beautiful. sé lindo, Be sé pretty. bendecido, Be blessed. porque yo soy lindo, Because I am porque cute. yo soy bello Because I am y beautiful. porque yo soy bendecido. And because I am Yo soy blessed. bendito. I am blessed. Ten amor In love. porque yo soy amor. Have love because I am. Ten misericordia, love. Have mercy. Porque yo soy la Because I misericordia. am mercy. Glory to God. Glory to God. Beautiful. Thank you, Jesus. No, eso es del Antiguo Testamento. No, Eso no, es no, no. religión. That's just your Eso Old es Testament. religión. That's religion. Eso es religión. That's religion. Eso no es apreciar This is not to lo que Dios ha appreciate establecido para su pueblo. what God has ¿Me puede established for poner His el primer people. slide, please? First slide. Pregunta. A question. ¿Todavía es válida? Un momentito. Falta la parte de arriba. Viviendo, ahora sí. No me comienza a boicotear el mensaje. Let's start telling you now, boycotting my right message. Que te tiro el micrófono de aquí. Viviendo en un tiempo de gracia, Living in a time of grace. pueblo del gran yo soy, People of the great I am. la santidad personal todavía es válida. Personal holiness, is it still valid? Esa pregunta amerita una respuesta. So that question deserves an Porque answer. esto es evidencia. Because this is evidence. La belleza es evidencia The beauty is de la evidence santidad de Dios. of the holiness of God. Entonces, si usted no está en santidad, So if you're not in holiness, usted está en tiniebla. then you are in darkness. Usted está en pecado. You are in sin. Y hoy tiene que venir a arrepentirse. And all you have to, today you have Si to quiere repent. entrar al cielo, If you want to get in heaven, enter heaven. seremos salvos si vivimos en pecado en este tiempo de gracia delante de un Dios santo. Are we going to be saved if we live in sin in a time of grace before a holy God? Evidencia que exige un veredicto. This is evidence that requires a verdict. Ustedes son los miembros del jurado. You are the jury. Ustedes pueden juzgar. You can judge. Tienen tiempo para juzgar. You have time. ¿Usted cree que puede, en este tiempo, seremos salvos si vivimos en pecado en este tiempo de gracia delante de un Dios santo? Do you think we'll be Pregunta. saved in this time of grace? La pregunta es válida It is a valid y question. amerita una respuesta. And it deserves an answer. Porque aquel que nos llamó es santo. Because him who called Sé us santo is en toda holy. vuestra manera de vivir. Be holy in Dice el Señor. everything, in all you do, says the Entonces, Lord. todo aquel que cree que viviendo en pecado So all those who are living in va a sin, vivir en la santidad de Dios o delante de Dios se equivocó. you think you're going to live in holiness and before God you are mistaken. Period. Punto. Period. En el Antiguo Testamento apedreaban hasta la muerte por cualquier ofensa. In the Old Testament they were stoned to death for any offense. Todo aquel que violaba la santidad de Dios Anyone that violated the holiness of y los God mandamientos de Dios and the commandments of era God apedreado hasta la muerte. were stoned to death.
Entonces quiere decir que la santidad y la obediencia a los mandamientos de Dios eran importantes y tenían que cumplirse. It means that the holiness of God and the commandments must have been fulfilled. ¿Por qué la santidad importa? Why does holiness matter? Next. ¿Qué piensa Dios de la santidad? What does God think about holiness? Vamos todos a detenernos a pensar esto. Come on, let's stop and think about this. ¿Qué piensa Dios de la santidad? What does God think about ¿Por qué Dios es tan holiness? exigente con eso? Why God requires so much with this? ¿Por qué lo ofende tanto la falta de santidad? Why does it offend him so much, the lack of holiness? You shall be holy to me, for I am the Lord, I am holy. Será For I am santo, the Lord, I será am holy. santo porque yo soy santo. ¿Es solo válido el mandamiento de santidad para los judíos y no así para la iglesia? Is the commandment to be holy only valid for the Jewish people and not for the church? Pregunto. I ask. ¿O eso era como cambiarse la ropa? Oh, that's like just changing Como your ya estamos en attire. gracia, no hace falta nada de esto. Since we're on the grace now, we don't need any of these things. No, No. sin eso no podemos ver el rostro de Dios. Without that, we can't see the face of God. Entonces es un requisito. So it's a requirement El still. Señor dice en el Nuevo Testamento, sean santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15. So the Lord says, be holy because I am holy in 1 Peter. Entonces es importante en Levítico So it is important for the Levites, y es importante en la gracia. and it is also important in grace. ¿Cómo se puede ser santo? How can we be holy? La Biblia dice, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. The Bible says that the beginning of wisdom is the fear of God. 1 Pedro 1:17 dice, 1 Peter says, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. conduct yourself in the fear of God while you are temporary residents. Antiguo Testamento, Old Testament, Nuevo Testamento. New Testament. Entonces, ¿cómo se puede ser santo? So how can we be holy? Con el temor a Jehová. With the fear of God. O sea, yo le estoy explicando a usted cómo se puede ser. So I'm Porque se ha explaining to predicado you mucho. how, because we've Te voy a preached dar a la lot. clave ahora de cómo ser santo. So I'm going to give you the key on how to do it. Lo primero The es, first thing is, sin temor a Dios no se puede obtener sabiduría. without the fear of God, we cannot have wisdom. Sin temor a Dios no se puede ser santo. Without fear of God, we cannot be holy. Los dos se necesitan. We need both. ¿Cuántos quieren ser sabios? Who wants to be wise? Tiene que tener temor de Dios. You have to have fear of God. Sin temor de Dios no se puede ser sabio. Without the fear of God, you cannot be wise. ¿Quieres santidad? You want holiness. Tiene que tener temor de Dios. You have to have the fear of God. Porque si tú tienes temor de Dios, Because if you have the tú reverent vas fear a of ver God, you'll que lo know que Él odia, what He hates, en contra de que Él está, what He's against, y a favor de que Él está, and what He's in y favor lo of, que Él demanda. and what He demands. Por eso Dios se manifiesta That's why God en manifests cosas palpables, in things that you can touch, no tan solo espiritualmente hablando. not only spiritually speaking, Porque nadie entonces podría entender. but then no one could understand. Entonces esto que es belleza So this thing that is beauty es la reflexión de quién es Dios. is the reflection of who God is. Y esto nos sirve como referencia And this is a reference to para us poder entender a Dios. so we can understand God. Si Cristo no se hubiera manifestado, If God would not have been manifested, nosotros Christ, conociéramos el Dios histórico, then we would only know the historical el God, Dios que hizo los cielos y la tierra. the God who did heavens and Conociéramos earth. el Génesis. We would know Genesis, Pero como Cristo se manifestó, but since Christ was ahora manifested, conocemos a Dios. now we know God. Para tú conocer a Dios, In order for you to know God, tienes que verlo a través de Cristo. you have to see Him through Christ. Para conocer a Cristo, To know Christ, tienes que verlo como Dios. you have to see Him as God. Lo de hijo About being a son no es más que el Dios encarnado. is not only, it's only but God incarnated. Cuando se habla del unigénito del Padre, When we talk about the only begotten no es un hijo que él engendró. of the Father, is not someone He gave El birth Hijo to. The Son Es la misma manifestación de Dios. is the same manifestation of God. Y la luz vino al mundo. And the light came into the Y world. los hombres amaron más la tiniebla que la luz. And men loved darkness more than they loved the light. Y la verdad se hizo carne.
And the truth became y flesh. habitó entre nosotros. And he dwelled among us. Dios, God. el mismo Dios Padre, God himself, the se Father, manifiesta en carne. is manifested in flesh. Y por manifestarse en carne And by being manifested in the y flesh ser el Espíritu Santo enviado, and the Holy Spirit being sent, por eso tenemos that's what we have. Padre, Father, Hijo, Son, Espíritu Santo. and Holy Spirit. Quiere decir que si quiero tener sabiduría, It means that necesito temor. if I want to have wisdom, then I need Si fear. quiero andar en santidad, If I want to walk in necesito holiness, temor. I need Porque fear. cuando tengo temor Because when I have fear y voy a cometer pecado, and I'm going to go sin, tengo que pensar quién es Dios. I have to think about who God Pero is. si no sé ni le tengo temor a Él, But if I don't fear him, voy a hacer, I'm going to go do como dice Pedro, like what Peter he said. aquí la puerca a su chiquero, a su lodazal. Here's the pig to its pigsty. He aquí el perro volviendo a su vómito. Here is the dog going to his vomit. Así no ve Dios cuando nosotros pecamos That's deliberadamente. the way God sees us when we sin freely, willingly. En otras palabras, Dios nos limpia y nosotros nos ensuciamos. In other words, God cleanses us and we go and get dirty again. El primer paso hacia la santidad es tener temor de ofender a Dios con nuestras acciones. The first step to holiness is to have the fear of offending En God otras with what palabras, we cuando do. piensen en embarrarte, In other words, when you want to get dirty en again, fornicar, and fornicate, en adulterar, and be adulterer, en hacer adulterer, tantas diabluras que la gente hace, and do all these evil things that people piensa do, primero en Dios. think first of Y si le God. tiene temor, And if you te fear va a Him, mantener en victoria. you're going to be in victory. Si no respeta a Dios, If you don't respect te va a God, estar ensuciando y levantándote, you're going to get ensuciando y filthy levantándote, and then rising up again limpiándote, and cleaning, ensuciándote, and then getting dirty cayéndote, and levantándote. falling and rising up. Pero cuando hay temor But when there's fear, y sé quién es Dios, and I know who God is, nosotros decimos aquí que Dios se puede conocer. we say here that we can know God. Dios se puede conocer. We can know ¿Cómo God. funciona Dios? How He Por eso yo puedo functions. decir, yo conozco a Dios That's why I can say I know God por medio de su palabra through His Word y de sus manifestaciones materiales. and His physical manifestation. Yo no tan solo se mantiene como algo invisible, estos religiosos siempre hablando lo mismo. No, God doesn't say as something invisible Dios se or manifiesta religious. cada día en nuestras vidas. God is manifested each day in our lives. Por eso es That's why que yo le digo a la that iglesia, I tell the church, mira, la gente no tiene que estar buscando a Dios arriba, look, people don't have to be seeking God up there. que te vean a ti. Let them see you. Pero si lo que ven en ti es una vida distorsionada, But if what they see in you is a distorted life, que no representa, que no hay una reflexión de la luz, that doesn't represent the light, la gente va a decir, yo no quiero eso, people are going to say, I don't want that. porque mi santidad va a depender de mi estilo de vida, Because my holiness is going to depend on my las cosas lifestyle. que yo hago, The things I do, las cosas que yo digo, the things I say, cómo yo me expreso. how I Si express siempre estoy myself. hablando disparates If I'm always talking y hablando garbage malo or saying y bad things maldiciendo, and cursing, eso no es sinónimo de santidad. that is not a synonym Eso es of falta de una holiness. transformación. That is a lack of transformation. Muchos cristianos viven en desgracia con Dios A lot of people are in disgrace por el by estilo God de vida que viven pecaminoso, because of the sinful por el estilo de lifestyle. vida pecaminoso que The viven. sinful lifestyle they live. Se la pasan como el perro, They're like the dog, regresando al vómito de su vida anterior, going back to the vomit of their past y life. como la puerca, And like the pig, revolcándose en su lodazal. turning in the El pigsty. mensaje está un poco duro hoy, The message is a little harsh pero today, estamos hablando de santidad. but we're talking about holiness. Amén. Next. Amen. Glory to God. La santidad está asociada usualmente con ser duro y rígido. Holiness is usually associated with being harsh and rigid. La religión piensa que santidad Religion thinks that holiness es ser rígido, is to be rigid, una cara como un limón, to have like a sour face, un uniforme puesto, having a uniform on, intransigente, to being, un legalista reventado, un religioso. okay, a legalistic person. No, la santidad es belleza. No, holiness is La beauty. santidad es amabilidad. Holiness is La kindness. santidad es tener misericordia. Holiness is to have La mercy. santidad es rectitud. Is to be righteous. La santidad es bondad.
It is kindness, it's Amén, goodness, es amor. it's La love. santidad es mansedumbre. Holiness is meekness. ¿Quieres tener santidad? You want to have holiness. Aplica todos esos atributos Apply all those y attributes, serás santo and you will be delante de holy Dios. before God. No nos imaginamos siendo felices y santos a la vez. We don't imagine ourselves being happy and holiness at the same time. Pensamos que si tenemos que ser santos, We think that if we have to be holy, tenemos que vivir una vida aburrida. then we have to live a boring life. Como nos han dicho, no vaya a la playa, We have been said before, don't go to the no vaya al beach, cine, don't go to the theater, no vaya a ver los Mets, no vaya a ver Houston, Texas. don't go see the Mets or the Porque eso es lo Astros. que hemos aprendido. That's what we've learned. ¿Verdad que sí? Eso no tiene nada que ver. That has nothing to do with this. La santidad es una opción que no se puede ignorar. Holiness is an option that we cannot ignore. Es un requisito para entrar al cielo. It is a requirement to enter Entonces yo no puedo heaven. venir aquí para que alguien no se sienta mal, So I can't come here just so people don't feel a no bad, decir lo que dice la Biblia, to not say what the Bible cuando says, esa persona puede estar en el borde del infierno. when that person is at the edge of going to hell. Entonces yo no puedo dar un show aquí So I cannot give you a show here y no afirmar lo que estamos diciendo, and not to confirm or affirm what we're saying, porque entonces el pecador no va a entender qué tan serio yo era en mi predicación. because the sinner is not going to understand how serious I was about my preaching. Yo estoy siendo muy intencional, I'm being very intentional, porque cuando yo hago así, because when I do this, ¿cuánto dedo hay para acá? how many fingers are over here? Entonces no puedo juzgar a nadie. So I cannot judge Tú anyone. estás en el mismo proceso de santidad que me encuentro yo. You are in the same process of holiness that I find Y el myself. mensaje primero me habla a mí. And the message first speaks to me. Amén. Amen. Hebreo 12, 14. Hebrews 12:14. El temor es la puerta para la sabiduría. Fear is the door for wisdom. La sabiduría es el camino hacia la santidad. And then wisdom is the way La to santidad holiness. es el avión que te lleva a la vida eterna con Cristo. And holiness is the plane that takes you to eternal life with Porque Christ. sin santidad Because without holiness, nadie puede ver al Señor. no one can see the Lord. Clap. Dígale gracias, Señor, Thank you, Lord, porque me está dando la clave because you're giving me the key para comenzar mi proceso. to begin my de process santidad. of holiness. ¿Cómo nosotros, siendo malos, podemos perseguir una santidad que a veces resulta imposible alcanzar? How can we, that we're evil, how can we pursue a holiness Esto es that muy duro. sometimes is impossible to reach? Es muy duro. This is hard. Es un Dios santo. He is a holy Él God. creó los cielos y la tierra y se apartó. He made heaven and earth, and then he got ¿Qué separated. significa eso? What does that mean? ¿Y por qué importa tanto? Why does it matter? ¿Sabe por qué? Why? Porque Isaías dice que Dios es trascendente. Because Isaiah says that God is transcendent. Creó el universo He created the y universe, se apartó. and then he went apart. De ahí sale una doctrina que se llama el deísmo, There's a doctrine that comes out of that called deism, donde dice que Dios creó todo y se quitó del medio. where it says that God created everything and then he put himself Pero esa aside. doctrina o esa teoría tiene su defecto, But that theory has a defect porque no es verdad. because it's not true. Dios se apartó, God pero separated, envió a su Hijo. but he sent his son. Dios está en medio de nosotros. God is among us. Dios no creó todo y se apartó y nos dejó huérfanos. He didn't leave us orphans. Por eso Cristo dijo, no lo dejaré solo. That's why Christ said, I'm not going to leave Estaré you con alone. vosotros hasta el fin del I will mundo. be with you to the end of the earth. Y yo lo creo. And I believe Él it. es trascendente, He is transcendent. pero es inmanente también. Is what? Inmanente. Eminent. Eminent. Mhm. Es inmanente porque habita en nosotros. Because he abides and lives in Ahora, us. ¿en quién habita Él? Who does he live in? En los humildes de espíritu y In de those who are corazón. humble of heart and spirit. El Dios trascendente That transcendent God, habita en nosotros. he lives in us. Ahora, todo el que quiera trascender con Él tiene que venir a donde Él está apartado. Everyone that wants to transcend with him, you have to come where he is apart, separated. Y ahí es donde se complica la cosa. And that's where it gets complicated. Kadosh, además de significar apartado, Kadosh, aside from meaning that is separated, denota pureza, it denotes purity, luz sin rasgo de oscuridad,
There's a light that has no traits of darkness. Perfección sin rasgo de defectos. Perfection with any traits of defects. Ese es Dios. That's God. Esa es la santidad de Dios. That's His holiness. Santidad Holiness es el único atributo de Dios is the only attribute of God que se repite 3 veces that is repeated 3 times en el cielo on heaven cuando las criaturas lo adoran. when the creatures praise Him. Serafines, querubines. Seraphims, cherubims. ¿Qué dicen? What do they say? Santo, Holy. 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 santo. Holy. 24 horas al día, 24 days. serafines y 24 hours. querubines Seraphims and le cherubims. dicen santo, They say holy, santo, holy, santo. Holy. El número de la Trinidad. The number of the Trinity. Quiere decir que la santidad es importante para It means nosotros. that holiness is important Porque for es us importante para Dios. because it's important to God. Hallelujah. Moisés se quitó la sandalia cuando Jehová se reveló como santo. Moses took off his sandals when God revealed Himself as holy. Los musulmanes que no tienen la verdad se quitan la sandalia cuando oran. Muslims that they don't have the actual truth, they still take their sandals off when they pray, Para no contaminar el lugar donde ellos están orando. so they don't contaminate the place they're praying, Porque ellos entienden because they understand. cuando ellos aunque estaban hablando de adorando al Dios Alá, Even though they're worshiping Allah, ellos dicen que es el mismo Dios de nosotros, pero no es. they say that it's the same God, but it's Lo que not. estoy mirando es la referencia o la reverencia con lo que ellos se presentan a Dios. I'm looking at the reverence with which they present themselves to God with. El quitarse los zapatos es un símbolo de dejar el mundo atrás. Taking off your shoes Oh my it God. represents leaving the world ¿Usted behind. escuchó eso? Eso vino ahora mismo. Did you hear that? That just came to me. El quitarse los zapatos Taking off your shoes es un simbolismo is a de symbolism. dejar el polvo, la asquerosidad It's to leave the La dust and vida the anterior filth in your past life. atrás. Si In the estamos past. en Cristo, If we're in Christ, nueva criatura somos. we are a new Las cosas creation. viejas pasaron. All things have Aquí passed. todas son hechas nuevas. Everything has become new. La santidad de Jehová se manifestó en juicio contra Faraón y en la libertad del pueblo de Israel. Holiness of God was manifested in the judgment of Pharaoh and the deliverance of the people of Israel. Ahí se manifestó la santidad That's where His holiness was en manifested, el juicio hacia in the judgment Faraón y su pueblo. towards Pharaoh and his people. Pero también se manifestó But it was also en manifested la redención del pueblo de Israel. in the redemption of the people of ¿Sabía Israel. usted que la santidad produce cánticos de adoración? Do you know that holiness produces praise, songs of praise and worship? Usted no me escuchó. You didn't hear me. Los adoradores no me escucharon. Those worshipers, you didn't ¿Me hear me. escucharon? Did you hear Los me? adoradores me escucharon. Did you hear me? Los músicos me escucharon. The musicians, La did you hear me? santidad Holiness Produce cántico nuevo. produces a new song. Hello. Estoy hablando que la santidad I say that holiness produce cántico de adoración al produces Señor. a new song. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, When God delivered the people of Egypt, Moisés vio la santidad de Dios manifestada en el juicio contra Egipto. Moses saw the holiness of God manifested in the judgment. Pero también vio la santidad de Dios manifestada en la liberación. But he also saw their holiness in the liberation. Quiere decir que la santidad de Dios te liberta. Meaning that the holiness of God La liberates santidad you. de Dios te santifica. It sanctifies you. La santidad de Dios te liberta del pecado, del infierno y de la It muerte. delivers you from sin and from death. Ahora como somos santos, And now that we're holy, ahora somos amigos de Dios. now we're friends of God. Anteriormente Before, éramos enemigos de Dios. we were enemies of God. Cuando estábamos en inmundicia, When we were in our filth, éramos herederos de muerte. we inherited Pero ahora en santidad, death. But now in holiness, Somos herederos de la vida eterna. we are heirs of eternal life. Glory to God. Dios no comparte sus atributos no comunicables con nadie. God does not share His attributes that are non-transferable. Cannot be transmitted. Los teólogos han dividido esto en dos. Theologians- Atributos no comunicables y atributos comunicables. The theologians have divided this into attributes that are transmittable and those that are not, or communicable. Yes. Por ejemplo, For example, omnisciente. all-knowing. ¿Qué quiere decir eso? No, or omniscient. What does that mean?
todo lo sabe. Él todo lo sabe. He knows everything. Él no le dice a la iglesia, sé omnisciente porque yo soy omnisciente. He doesn't tell the church, be all-knowing because I'm all-knowing. Él no comparte eso con nadie. He doesn't share that with anyone. Son atributos no comunicables. These are No se non-communicable attributes. They No can se be transfiere. transferred. They can be transferred. Omnisciencia, solamente Él. Diga, Diga él. Él. Omniscience is only him who has that. Omnisapiente, Okay. solamente Él. Omnipotente. All powerful. Él no dice, sean ustedes omnipotentes porque yo soy omnipotente. Don't be all powerful because I'm all powerful. Él no dice eso. He doesn't say that. Omnipresente. Omnipresent. Él está en todos los sitios. He is everywhere. Él no le dice a la iglesia, sean omnipresentes. He doesn't tell the church be Solamente everywhere. Él es omnipresente. Only he is Solamente Él es omnipresent. omnipotente. Only he's all Él es solamente powerful. omnisapiente He's all knowing y omnisciente. and all being. Sin embargo, Nevertheless, Dios anhela compartir con nosotros sus atributos comunicables. God desires to share with us his attributes that are communicable. El amor. Love. Practique el amor porque yo soy el amor. Practice love because I am love. Misericordia. Mercy. Practica la misericordia porque yo soy un Dios de misericordia. Practice mercy because I am a God of mercy. Bondad, Goodness santidad. and holiness. Con estos atributos These nos attributes, relacionamos con Él siempre, we relate with him always. y cuando tengamos una relación de padre a hijo. And when we have a relationship from father to En son. otras palabras, necesitamos tener una relación con Dios de padre a hijo. In other words, we must have a relationship with God from father to son. Los hijos que hacen, escuchar los consejos del padre. What do the children do? They listen to the Entonces, si tú counsel. practicas el amor, So if we're going to practice love, misericordia, mercy, bondad, kindness, tú vives en santidad. then you live in Entonces holiness. tienes una relación con Dios. And then you have a relationship Ahí with está. God. There it is. No era tan difícil como usted pensaba. It wasn't as difficult as you thought. Next. De la única manera que nosotros podemos reflejar la santidad de Dios es a través de la disciplina. The only way we can reflect the holiness of God is through discipline. Dice aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. And those certainly, those for days they discipline those people because the way they thought. But this is doing it for benefit to be participants of His holiness. En otras palabras, Dios siempre nos va a tener que disciplinar. In other words, God will always have to discipline La us. disciplina al principio no es buena, Discipline at the beginning is never pero good, después trae fruto de arrepentimiento. but then it brings fruit of repentance. Amén. Entonces, buscar la santidad es seguir a Dios. To seek holiness, it is to seek God. Y en el proceso descubrimos que somos bendecidos. And in the process, we discover that we are blessed. It's beautiful. That's beautiful. Jesus Christ. That's beautiful. It's beautiful. Es hermoso. Yes. Es hermoso. Yes. ¿Sí? Se ve imposible. It looks impossible. Y lo hemos dicho aquí, And we've said it here. que es duro. That is hard. Pero en el proceso But in the process de buscar algo que es difícil, of seeking something that is hard, conseguirlo en la faz de la tierra, to reach it here on en el earth. proceso, todo en el proceso, In the process. I'm talking de about in the buscar process. algo que es imposible obtener, If that, seeking something that is aquí en la impossible tierra, here on earth. Dios nos va transformando. God is transforming us each Come on, day. church. Dios nos va transformando. He begins to transform Porque estamos us buscando algo because we're seeking que es something imposible obtener en la tierra. that is impossible to reach here on earth. En el proceso, la necesidad más profunda de mi alma se encuentra con Dios. In the process, the need, the most profound need of my soul is in God. Yo creo que eso hay que meditarlo. We have to meditate on this one. Wow, porque mientras yo estoy recibiendo esto, Because while I receive this, eso está haciendo un impacto increíble en mi vida. that's making an impact in my life. In a mighty way. Óyeme bien, iglesia. Listen, En el church. proceso, la necesidad más profunda de mi alma se encuentra con Dios.
In the process, the most profound need of my soul, y it me is found in God. convierto en un testimonio para el mundo. And then I become a testimony to the world. Eso me produce convicción That produces conviction in me de que yo voy a tener que pagar el precio. that I'm going to have to pay the price. Porque Satanás no viene donde mí con un hacho prendido ni botando fuego por los ojos ni por la boca. Because Satan vestido de negro. doesn't come to me dressed, with a pitchfork and with eyes of fire, dressed in black. La mitología lo presenta de esa forma. Mythology presents him this way. Satanás se te va a manifestar en bikini. Hello. Satan is going to manifest himself in a two-piece bathing suit and a Alábalo bikini. si puede. Come on, praise him if you can. En tangas. In thongs. Mira qué diablo más bonito. Look at that beautiful Satan. En ofertas que tú no vas a poder rehusar. In offers that is going to be hard to refuse. An offer you can refuse. An offer you can't refuse. Pero cuando tú recibes esto, que en el proceso tu alma se va a encontrar con Dios, tú tienes fuerza para decir al pecado que no. If you receive this, that in the process your soul is going to encounter God and you're going to have the strength to say tienes no. temor de Dios, And since you have the fear of God, escúchame bien, como tú tienes temor de Dios, since you have the fear of God, tú no vas a pecar, you're not going to sin. tú no vas a caer. You're not going to fall. Por eso la gente se pregunta, So that's what people ask. ¿qué ha pasado con Julio Rodríguez? What has happened to Julio Rodriguez? ¿Qué ha pasado con él o con ella? No lo conocemos. What has happened to her or Porque him? hemos sufrido una transformación. We de have santidad. suffered a transformation. Ya no somos lo mismo. We're not the same. Ahora la gente no nos entiende. Now people don't La understand gente us. dice, pero tú estás perdido. People say, no, you're Y usted le lost. dice, no, el que está perdido eres tú. No, you are the one who's Yo he lost. sido encontrado. I have been found. Yo he transformado mi vida. God has transformed Yo my estaba life. ciego. I was Y blind. ahora Now veo. I see. Estoy diciendo que estaba ciego. I'm telling you I was Pero blind. ahora yo But veo. now I see. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Ya no me conocen. They don't know me anymore. Ya no me ven en las barras. They don't see me in the bars. Ya no me ven comprando el gramo de cocaína. They don't see me buying cocaine. Sí, porque uno de ustedes pensaron que yo venía de un monasterio. Yeah, because some of you thought that I came from a monastery, Que yo era un monje. that I was a monk. A mí Dios me sacó de las cuevas, de los carros, God de took me fumar out, hierba y fumar perico, de out fumar of marihuana smoking weed y gastar mi dinero en un gramo de cocaína de 60, 80 dólares. and I used to waste my money in a gram of cocaine. Pero ahora no me ven en eso. But now you don't see me in this. Hallelujah. Y Dios me sacó de la cárcel, Evo. Come on, church. Come He took on. me out of Me sacó jail. de la cárcel. He took me Dios out te of libró de jail. 30 años. De una penalidad de 30. Nada más hiciste 10. Only 10. Porque Dios dijo, lo voy a transformar. Lo voy a santificar para mi Because gloria. God, He said He's going to transform and sanctify him. Hallelujah. No tengo con qué pagarle al Señor. I don't have anything to pay the Lord back with. Mi oración es que todas las personas que están aquí puedan comprender esta gran verdad. My prayer is that everyone that is here may comprehend this truth, De que esto es real. that this is real. Y por eso tengo que apartarme. And that's why I have to separate Por eso myself. no tengo amigos. That's why I don't have friends. Donde se comprometa mi santidad, yo no estoy. Where my holiness is compromised, I'm not there. Para mí Dios es más importante que todas las cosas. For me, God is more important than everything else. Es que ha tenido un encuentro con el creador de su alma. Is that he has had an encounter with the creator of Ya his no es soul. el mismo. He's not the same. Ahora piensa diferente.
He thinks differently. camina diferente, He walks differently. habla diferente, He talks differently. todo lo hace diferente. Does everything differently. Ahora tiene una actitud de eternidad. Now he has an attitude of eternity. ¿Por qué la santidad sí importa? Why does holiness matter? La práctica de la santidad debe perseguirse, The practice of holiness, we must pursue it. aunque no sea posible lograrla en su totalidad en esta vida. Even if it's impossible to reach it in its Razón número totality. 1. Reason number 1. Esforzarse por la santidad es la única prueba para otros y para nosotros de que hemos nacido de nuevo. Make an effort for holiness because it prepares us for the judgment of Bema in Christ. Cuando no se practica la santidad, no hemos nacido de nuevo. Because when we don't practice holiness, we haven't been born again. Y por eso es que el nuevo nacimiento es tan importante. That's why new birth is very important. Por eso el mensaje es fuerte. That's why this message is strong, it's hard. Pero muchas veces estamos queriendo salvar personas que no saben que están perdidos. But we want to save people that don't even know that they're lost. Te lo voy a repetir. I'm going to repeat it. En la iglesia estamos tratando de salvar personas que Actually, ellos mismos no saben que están perdidos dentro de la Here iglesia. in church, we're trying to save people that they themselves don't know that they're lost. Razón 2. Reason number Esforzarse por la santidad nos prepara para el juicio bema de Cristo, donde daremos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yeah, right there. to make an effort for holiness is the only proof for us and for all of us that we have been born again. No, I already Oh, wrote okay, that you one. did that. Okay, number Sí. 2. To make an effort for holiness, it prepares us for the judgment of Bema from Christ, where we are going to give an account for everything that we do while we were here in the body. Powerful. That's powerful. Razón 3. Reason number 3. Perseguir la santidad es el camino a la felicidad para el creyente. To pursue holiness, it is the way of happiness for those who believe. 4. 4. Perseguir la santidad trae gloria a Dios porque enseña que creemos en la integridad de su promesa. To pursue holiness brings glory to God because it teaches us that we believe in the integrity of His promises. Por eso es importante. That's why it's Y important. por último, And lastly, 5. 5. Perseguir la santidad significa que somos testimonio para el mundo. To pursue holiness means that we are a testimony to the world. La gente creerá People will believe por el estilo de vida que vivimos. by the lifestyle we live. ¿Usted cree que Dios no iba a saber que el pueblo le iba a fallar? Do you believe that God didn't know that the people will fail Him? ¿Acaso somos tan tontos? Are we that dumb to think that? Dios sabía que le iban a fallar, God knew that we'll fail así Him. como Dios sabe que le vamos a fallar. And the same way He Dios knows that sabe we que le will vamos fail. a fallar. He knows we will fail Him. Pero te tengo buena noticia. But I have good news. Tú le puedes fallar a Dios en el proceso. You can fail God in the process, Pero no en el propósito. but not in the purpose. ¡Clap! Eso amerita un aplauso. And that merits a clap. 100% de la iglesia. 100%. Termino. I end with this. Es como dar 3 pasos para adelante It's like to give 3 steps forward y 2 pasos para atrás and 2 behind en el proceso. in the process. Pero siempre quedaba un paso para comenzar de nuevo. But you always had 1 step to begin with. Amén. Amen. Dios sabía que el pueblo le iba a fallar, God knew that the people would fail Him, pero en el proceso but in the process, iban conociendo a Dios. they began to Por know esa the Lord. causa, And for this nosotros reason, tenemos que perseguir la santidad. we have to pursue holiness. Póngase de pie. Come on, get on your feet.